غزل الغزلات۔ پہلا باب، سلیمان کی غزل الغزلات۔ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، کیونکہ تیرا عشق مے سے بہتر ہے، تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے، تیرا نام عطر ریختہ ہے، اسی لیے کماریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی، بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا، ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی، ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی، وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں، کیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند۔ مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں۔ میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے، انہوں نے مجھ سے پاکستانوں کی نگہبانی کرائی، لیکن میں نے اپنے پاکستان کی نگہبانی نہیں کی۔ اے میری جان کے پیارے، مجھے بتا، تو اپنے گلے کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بچھاتا ہے؟ کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، اگر تو نہیں جانتی تو گلے کے نقش قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تیرے گال مسلسل زلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں۔ ہم تیرے لیے سونے کے طوق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے۔ جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا، میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ دیکھ، تو خوب رو ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، دیکھ تو ہی خوبصورت ہے، اے میرے محبوب، بلکہ مرغوب خاطر ہے۔ ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں سنوبر کی ہیں۔ دوسرا باب، میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ وہ مجھے میخانے کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا داہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ میرے محبوب کی آواز دیکھ، وہ آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے۔ میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ دیکھ، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجھریوں سے تاکتا ہے۔ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ میری پیاری،
मेरी नाज़नीन चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मी बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। इंजीर के दरख्तों में हरे इंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली आ। ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दराड़ों में और कराड़ों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू महजबीन और तेरी आवाज शीरीन है। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो सोसनों के दरमियान चराता है जब तक दिन ढले और साया बढ़े। तू फिर आ, ऐ मेरे महबूब, तू गजाल या जवान हिरन की तरह होकर आ, जो बातर के पहाड़ों पर है। तीसरा बाब। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर न पाया। अब मैं उठूंगी और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। मैंने पूछा, क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे न छोड़ा जब तक कि मैं उसे अपनी मां के घर में, अपनी वालिदा के खिलवत खाने में न ले गई। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको गजालों और मैदान की हिरनियों की कसम देती हूं कि तुम मेरे प्यारे को न जगाओ न उठाओ जब तक कि वो उठना ना चाहे। ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानिंद चला आता है? देखो, ये सुलेमान की पालकी है, जिसके साथ इस्राएली बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीर जन और जंग में माहिर हैं। रात के खतरे के सबब से हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। सुलेमान बादशाह ने लुबनान की लकड़ियों से अपने लिए एक पालकी बनवाई, उसके डंडे चांदी के बनवाए, उसकी नशिस्त सोने की और गद्दी अरगवानी बनवाई, और उसके अंदर का फर्श यरूशलेम की बेटियों ने इश्क से मुरस्सा किया। ऐ सय्यून की बेटियों, बाहर निकलो और सुलेमान बादशाह को देखो, उस ताज के साथ जो उसकी मां ने उसके ब्याह के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज उसके सर पर रखा। चौथा बाब। देख, तू खूबरू है ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। तेरी आंखें तेरे नकाब के नीचे 2 कबूतर हैं। तेरे बाल बकरियों के गल्ले की मानिंद है जो कोहे जलाद पर बैठी हूँ। तेरे दांत भेड़ों के गल्ले की मानिंद हैं जिनके बाल कुतरे गए हों और जिनको गुस्ल दिया गया हो, जिनमें से हर एक ने 2 बच्चे दिए हों और उनमें एक भी बांझ न हो। तेरे होंठ किरमजी डोरे हैं, तेरा मुंह दिल फरेब है। तेरी कनपटियां तेरे नकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानिंद हैं। तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज है जो सिला खाने के लिए बना, जिस पर 1000 सिपरें लटकाई गई हैं। वो सब की सब पहलवानों की सिपरें हैं। तेरी दोनों छातियां 2 तवाम आहू बच्चे हैं जो सोसनों में चरते हैं।
जब तक दिन ढले और साया बढ़े। मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। ऐ मेरी प्यारी, तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। लुबनान से मेरे साथ ऐ दुल्हन, तू लुबनान से मेरे साथ चली आ। अमाना की चोटी पर से, सनीर और हरमून की चोटी पर से, शेरों की मादों से और चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तूने मेरा दिल लूट लिया। अपनी एक नजर से, अपनी गर्दन के एक तौक से तूने मेरा दिल गारत कर लिया। ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा, तेरा इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है, और तेरे इत्रों की महक हर तरह की खुशबू से बढ़कर है। ऐ मेरी ज़ौजा, तेरे होंठों से शहद टपकता है, शहद और शीर तेरी ज़बान तले है। तेरी पोशाक की खुशबू लुबनान की सी है। मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा एक मुकफ्फल बागीचा है, वो महफूज सौदा और सरबमोहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद, मुश्क और दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की खास खुशबू। तू बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। ऐ बादे शिमाल बेदार हो, ऐ बादे जनूब चली आ, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। 5वां बाब। मैं अपने बाग में आया हूं, ऐ मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा। मैंने अपना मुर अपने बलसान समेत जमा कर लिया, मैंने अपना शहद छत्ते समेत खा लिया, मैंने अपनी मै दूध समेत पी ली है। ऐ दोस्तों, खाओ पियो, पियो, हाँ ऐ अजीजो, खूब जी भर के पियो। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा। क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बिश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूं कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूं। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है? ऐ औरतों में सबसे जमीला, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फौकियत है जो तू हमको इस तरह कसम देती है? मेरा महबूब सुर्ख सफेद है,
وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابھری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے، اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے ہلکے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں، وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ چھٹا باب۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں؟ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائی اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لی کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے گلے کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں، تیرے دانت بھیڑوں کے گلے کی مانند ہیں جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو۔ تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمی اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔ یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے؟ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ لوٹ آ اے شولمیت، لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ 2 لشکروں کا ناچ ہے۔ 7واں باب۔ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاریگر نے بنایا ہو، تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی مے کی کمی نہیں، تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہو، تیری دونوں چھاتیاں 2 آہو بچے ہیں جو توام پیدا ہوئے ہوں، تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے، تیری آنکھیں بیت ربیم کے پھاٹک کے پاس حسبون کے چشمے ہیں، تیری ناک لبنان کے برج کی مثال ہے جو دمشق کے رخ بنا ہے، تیرا سر تجھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں، بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ،
ऐश व इशरत के लिए तू कैसी जमीला और जां फजा है। ये तेरी कामत खजूर की मानिंद है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हैं। मैंने कहा मैं इस खजूर पर चढ़ूंगा और इसकी शाखों को पकड़ूंगा। तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरे सांस की खुशबू सेब की सी हो और तेरा मुंह बेहतरीन शराब की मानिंद हो जो मेरे महबूब की तरफ सीधी चली जाती है और सोने वालों के होंठों पर से आहिस्ता आहिस्ता बह जाती है। मैं अपने महबूब की हूं और वो मेरा मुश्ताक है। ऐ मेरे महबूब, चल हम खेतों में सैर करें और गांवों में रात काटें, फिर तड़के अंगूरिस्तानों में चलें और देखें कि आया ताक शगुफ्ता है और उसमें फूल निकले हैं और अनार की कलियां खिली हैं या नहीं। वहां मैं तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। मुर्दम ग्याह की खुशबू फैल रही है और हमारे दरवाजों पर हर किस्म के तरो खुश्क मेवे हैं जो मैंने तेरे लिए जमा कर रखे हैं, ऐ मेरे महबूब। 8वां बाब। काश कि तू मेरे भाई की मानिंद होता जिसने मेरी माँ की छातियों से दूध पिया। मैं तुझे जब बाहर पाती तो तेरी मिछियां लेती और कोई मुझे हकीर ना जानता। मैं तुझको अपनी माँ के घर में ले जाती, वो मुझे सिखाती। मैं अपने अनारों के रस से तुझे ममजूज मैं पिलाती। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे होता और दाहिना मुझे गले से लगाता। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूँ कि तुम मेरे प्यारे को ना जगाओ ना उठाओ जब तक कि वो उठना ना चाहे। ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है। मैंने तुझे सेब के दरख्त के नीचे जगाया जहाँ तेरी विलादत हुई, जहाँ तेरी वालिदा ने तुझे जन्म दिया। नगीन की मानिंद मुझे अपने दिल में लगा रख और तवीज की मानिंद अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानिंद जबरदस्त है और गैरत पाताल सी बेमुरब्बत है। उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंद के शोले की मानिंद। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको डुबा नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक ठहरेगा। हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसकी छातियां नहीं उठी। जिस रोज उसकी बात चली, हम अपनी बहन के लिए क्या करें। अगर वो दीवार हो तो हम उस पर चांदी का बुर्ज बनाएंगे और अगर वो दरवाजा हो तो हम उस पर देवदार के तख्ते लगाएंगे। मैं दीवार हूँ और मेरी छातियां बुर्ज हैं और मैं उसकी नजर में सलामती याफ्ता की मानिंद थी। बालहामून में सुलेमान का ताकिस्तान था। उसने उस ताकिस्तान को बागबानों के सुपुर्द किया कि उनमें से हर एक उसके फल के बदले 1000 मिस्काल चांदी अदा करे। मेरा ताकिस्तान जो मेरा ही है मेरे सामने है। ऐ सुलेमान, तू तो 1000 ले और उसके फल के निगहबान 200 पाए। ऐ बोस्तान में रहने वाली रफीक, तेरी आवाज सुनते हैं, मुझको भी सुना। ऐ मेरे महबूब, जल्दी कर और उस गजाल या आहू बच्चे की मानिंद हो जा जो बलसानी पहाड़ियों पर है।